Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan doa saya selalu menyertai, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya melaporkan sesi visiting profesor di Malaysia. Kali ini kita akan berkunjung ke UCSI, University College Sadaya International University. Nah, universitas ini berada di Kuala Lumpur, dan kampus ini merupakan salah satu kampus swasta, perguruan tinggi swasta di Malaysia, dan bahkan perguruan tinggi ini adalah the number one private university in Malaysia. Jadi universitas ini adalah universitas terbaik ranking 1 di Malaysia. Tidak salah kami berkunjung ke universitas ini karena memang ini adalah universitas terbaik. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan kawan lama, Profesor Dr. Nangkula, dan kita disambut baik oleh para staf university, ada Ibu Erwina dan lain-lain sebagainya. Universitas ini adalah universitas megah, sama dengan universitas yang kami kunjungi kemarin, yaitu UTIM ya, dan namun yang kemarin itu adalah government university ya. Nah, kita banding dengan private university. Bagaimana pula nampak daripada universitas swasta di Malaysia? Nah, pertama-tama kita masuk di gedung rektorat. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sahabat dosen, di gedung rektorat ini jangan pernah berharap bahwa Anda akan menemukan pemandangan yang sama dengan pemandangan di Indonesia. Justru di sini karena kampus ini adalah merupakan integrated antara akademik, industri, dan bisnis, maka kita akan lebih mudah menemukan kegiatan-kegiatan industri, kegiatan bisnis di kampus ini. Kita melihat apa yang ada di sana. Di sana ada kafe, restoran, ada baju-baju yang dijual, dijajakan ya. Ada produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa, sehingga kampus ini benar-benar tidak selayaknya kampus kita di Indonesia. Sambil menunggu naik ke lantai 7 ruang meeting, kita masih menunggu giliran masuk lift karena rupanya mahasiswa sudah cukup banyak sudah kuliah tetap muka. Meskipun mereka tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, yaitu menggunakan masker. Nah, ini dia apa yang kita lihat di lantai dasar ini. Ya, ada minimarket, ada kafe, ada restoran, dan lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwa meskipun mahasiswa bergerombol, tetapi mereka tidak sedang ngerumpi ya. Mereka sedang dalam keadaan belajar. Jadi kita tidak temukan mahasiswa di sini bergerombol, melainkan mereka sendiri-sendiri, tetapi mereka dalam keadaan belajar. Nah, ini adalah Ibu Erwina. Ini adalah global engagement ya. Jadi dia merupakan bagian kerjasama daripada universitas ini. Kita masuk di lift untuk naik ke lantai 7. Nah, gedung rektorat ini sendiri ada 19 lantai. Nah, kita akan meeting di lantai 7.
Dan universitas ini juga ada fakulti karena juga universitas di hotel. besar, dia memiliki hotel. Nah itu hotelnya di seberang, dan hotel itu juga ada ada fakulti di situ. Kita akan berkunjung ke sana nanti. Ada laboratorium. Ya, jadi benar-benar kampus ini adalah kampus integrated. Ya, jadi mahasiswa sambil belajar sambil juga praktek. Karena di sini ada prodi hospitality, tourism, ya. Jadi Selamat pagi. ada kulineri. Selamat pagi. Jadi hotel-hotel, restoran itu benar-benar menjadi tempat yang terbaik untuk mereka mempraktekkan teori yang diperoleh di bangku kuliah. Jadi mereka belajar sambil langsung foto lagi nih. praktek. Nah, kita sudah berada di ruang lobi gedung rektorat, ruang lobi lantai 7. Disinilah nanti akan kita meeting. Pak Nyoman sudah ancang-ancang mengambil gambar, berfoto di lobi ini. Teman-teman dari Bali juga demikian halnya, dari Warma Dewa, ya. Ini adalah mereka berasal dari Warma Dewa Bali. Berfoto dengan salah seorang staf UCSI. Ayo kita foto sama Ibu Ika, pimpinan dari Warma Dewa, rombongan dari Warma Dewa. Nampak Ibu Erwina sedang membagi-bagikan card, ya, kartu nama, agar nanti kita bisa konsultasi lebih jauh setelah kami kembali ke Indonesia, apa saja yang akan dikerjasamakan dengan universitas ini. Kita sudah berada di ruang meeting. Kita sudah berkumpul di sini. Delegasi Indonesia bersama dengan staf, dosen-dosen, pimpinan di perguruan tinggi ini. Saudara-saudaraku sekalian, nampaknya ada suatu keunikan universitas ini, di mana dosen-dosennya itu muda-muda semua, paling tinggi 40 tahun, ya. Jadi mereka benar-benar expert, fokus terhadap pekerjaannya sebagai dosen maupun sebagai staf. Apapun yang kita tanyakan pada mereka, mereka benar-benar kuasai bidang tugasnya, dan mereka juga adalah dosen yang aktif mengajar. Nah, inilah mereka, masih muda-muda semua, sudah banyak yang profesor dan lain sebagainya. Ternyata. And we are very happy to have you here to discuss about collaborations regarding research. Yeah. Good morning to our Indonesian delegation. I'm Dr. Lee Kuya Hong from Faculty of Engineering, Technology and the Environment. So we would like to express our sincere appreciation for your visit. So we are looking forward to have more collaboration with your side. Thank you. Salam sejahtera, good morning to everyone. My name is Pat. I'm the Dean of Faculty of Business and Management. Welcome to UCSI. Thank you. Salam sejahtera, I'm Dr. Tan Sutin. I'm a research manager in service. Welcome to all of you. Thank you. Selamat pagi, nama saya Nurzati Muhammad Nur Aldin. Saya pengarah di Global Ranking dan Internal Audit di UCSI. Salam sejahtera semua. Saya Eugene dari Graduate Business School as the Head of Research and Postgraduate Studies. Welcome to UCSI. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Dr. Alex from Praxis Industrial and Community Engagement, Deputy Director for the University. Thank you. Selamat datang. University, and welcome to UCSI University. Good morning.
I'm Khairul Jari from Faculty of Engineering, Technology and the Environment. I recently joined UCSI. I was in R&D before and also industries as well. So I'm happy that Prof. Nakula invited the staff from SABI in the Faculty of Technology to join, since I realized that most of the delegates from civil engineering are also in civil engineering. Okay, Assalamualaikum and selamat pagi. Saya Dave Rila, Head of the Civil Engineering Department. Welcome to UCSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Welcome to USI. My name is Azman Redhajuddin. I'm from School of Architecture in Faculty of Engineering and Design. Selamat pagi. My name is Steven Cornelius. I'm also known as Pak Kumis in Indonesia. Everybody calls me Pak Kumis. I spent about 11 years in Jakarta, worked for a pabrik boneka di Barbie Dolls in Jakarta Baru. And it's a privilege to have to meet all of you. I'm the CEO of UCSI Expansion. We do consulting and training. We do short courses. And we also had the privilege of having University Pelita Harapan, ITS, IDMG, OK for our short courses. Great to meet you all and we'll catch up. Thank you. I'm Ong Seng Huat from the Faculty of Business and the Head of Research. Terima kasih. In the middle here, Erwina and also Roland. Mungkin kita silakan Prof. Dr. Muhammad Ihsan untuk memperkenalkan barisan delegasi partai. Silakan. Ijab. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Awal kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas sambutan yang invitation undangan yang sangat luar biasa. Di sini kami hadir untuk menjalin kerjasama. Dan ini baru pertama kali kami hadir di sini dengan ada beberapa university dari Indonesia dan juga kami ingin menjalin kerjasama dalam bentuk yang lebih konkret di akademik, research and innovation. Pertama saya sampaikan nama saya Muhammad Ihsan Setiawan, saya researcher lah dari Narutama University. Sudah 2 tahun ini dengan Pak Nakula kita ada kerjasama ya, jadi mudah-mudahan bisa berlanjut di UCSI. Selanjutnya monggo Pak Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Izinkan saya memperkenalkan. Pergi tamasya ke Penangkaran bersama bayi orangutan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara, banyak kawan. Saya Faisal Khalil. Faisal Khalil. Saya rasa saya kena beri sesiapa yang ingin menjawab. Faisal Khalil. Nanti mungkin ada yang akan balas pantang. Oh iya. Silakan. Saya Presiden IPES. Presiden IPES. International Research Economic Social and Technology. IPES ya? IPES. Saya juga sebagai lecturer in National University Indonesia. I'm professor from the National University. Apa maksudnya sekarang ekonomi social technology? Jadi teknologi, in this case, the technology or the economy. Ya. Research yang dilaksanakan bagaimana? Kami baru start 2-3 tahun, jadi kami melakukan berbagai riset, kemudian kita juga buat jurnal, kemudian kita juga buat buku, ada penerbit, jadi kita sangat butuh
berbagai universiti untuk mungkin akan menulis paper pada jurnal kami di perkumpulan IPES. Dia adalah kombinasi ekonomi sosial teknologi. Yes. Jadi multidisiplin. Multidisiplin. Yes, itu yang menarik perhatian saya pagi ini. Di sini kita ada wakil daripada social science. Social science ya. Saya juga ternyata ada social science sana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa cooperation and collaboration about research and etc. Transdisiplin. Okay. Yes. I think it's enough. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my name is Nyoman Sudapat. I'm origin Balinese and I work in Java, Surabaya and as a lecturer and director of Surabaya Television. Surabaya, itu Surabaya TV, ya? Yeah. Part of the university. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tukimon. I'm from University Samarinda, 11 Agustus untuk Samarinda. Jadi saya ke depan bisa Samarinda di Kalimantan, ya? Iya. Ya. Oh, di Samarinda. Ya, saya. Ya. Samarinda terkenal dengan kain, ya? Ya, kain Samarinda. Saya biasa dengan kain Samarinda. It's one of those pieces you keep. Oh, we must visit you. Alright, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Universitas UCSI University. Kami dari Bali, jadi kami berbeda ada 8 orang dari Bali. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor, Bapak Profesor dan teman-teman yang ada di sini atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Universitas Suramadera. Saya adalah ketua jurusan dari S2 Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Saya Ibu Ika. Mungkin kalau yang tahu Bali pasti sudah sering pergi ke Sanur. Jadi kampus kami dekat dengan Sanur. Sorry, I didn't get your name again. Putu Ika Wahyu. Putu Ika Wahyu. Putu Ika. Alright, right. Ya, ada di sini. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Civil engineering, ya. Saya bila disebut Bali tadi saya ingatkan tourism. Yeah. So there's a lot of construction ongoing in Bali. Thank you. Welcome, Dr. Putu Ika. Hello, morning everyone. Thanks for having us. I'm Eric. I'm Secretary National of Civil Engineering at Pamarima University. So this is the head of infrastructure and environment. So this is head of Fakultas Civil Engineering. I'm from Civil Engineering, but Dr. Ika is for postgraduate program. Oh, okay. Infrastructure and environment. Thank you. So maybe we can talk about ecotourism and all. Yes, definitely. Thank you. Thank you. Welcome. Hello, good morning everyone. My name is Imani Yudhipastri from Bormadewa University as a TA Civil Engineer. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agung Widya Putra. Saya student Master Civil Engineering dari Bormadewa. Terima kasih. Everyone, my name is Rizka Dewi. I'm a student of Master Development and Environment at Bormadewa University. Thank you.
kalau saya ngomong. Perkenalkan, saya Wayan Diana dari Universitas Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and salam sejahtera untuk kita semua. My name is Samsia Badruddin, professor from National University, and I'm lecturer in postgraduate public administration and social science and politics science faculty in Universitas Nasional. Thank you very much for me to introduce myself. Terima kasih. Terima kasih. Adakah universitas ini berada di Jawa Timur? Jakarta. Dari Indonesia beberapa ingin mengajak kompetisi untuk program S1 dan S2. Kita buat pertama ini sebagai panitia. Biasanya kami sebagai peserta untuk kompetisi itu di Indonesia. Kebetulan kampus kami last year and this year we get first place and second place in national competition. So maybe we can extend as committee. Okay, Terima kasih. Thank you. Sebentar. Yes, Dr. reaching the rank of 284 in the year 2023. In the same year, UCSI became the only university in the world to receive the QS recognition for improvement award, having improved by the most ranks in average. Nah, mari kita ikuti penjelasan profil tentang UCSI ini, UCSI. Hospitality, engineering, business management, art and design, and medicine. As a Praxis university, our students are exposed to a wide learning experience. Thousands of corporate partners offer internship and work exposure to UCSI every year, enabling our students to apply what they learned in the classrooms to be practiced at the workplace. They give the students opportunities to work and learn. This resulted in our graduates attaining 100% employability scores in all our programs. One of the hallmarks of being a UCSI student is the research attachment opportunity at world-leading universities at the undergraduate level, enabling them to publicize remarkable papers at the world stage. Opportunity to study abroad, whether for a year or two, or for a short term of a few months, prepare our students the global outlook that the world needs today. Preparing as leaders for tomorrow, the students are exposed to real leaders today, from academics and economics to social concern and topics on sustainability. Our students are set for the challenges today and the future. UCSI offers the largest fields of study in a Malaysian private university, whether in championing healthcare and medicine and pharmacy, impacting research and discoveries in applied sciences, applying skills and intelligence in engineering, influencing communication and social sciences, igniting the passion and creativity in arts and design, setting the global pace in hospitality and tourism, transforming architecture and built environment, celebrating with music and performance, excelling in the changing demand of the business world, or digitizing the world in computing and innovation. UCSI continues to serve with scholarships, producing tens of thousands of practitioners and young leaders from more than 110 nationalities. Beside its current main campus in Kuala Lumpur, and other campuses in Kuching and Spring Hill, UCSI has earmarked its Kuala Lumpur campus to expand and make the city with 35,000 students access to various state-of-the-art facilities. Our students are the real stars of UCSI. They achieve and excel in the national and international stage. Driven with the passion to contribute, they prove their quality, participating in various events and attaining many successes. UCSI enables them to make a mark for themselves.
build their own reputation, and create a brand for themselves to face the exciting world ahead of them. Every year, our medical students advance their undergraduate medical research at the Harvard Medical School. Others made the engineering impact at the Imperial College London, at Queensland, Australia, and Tsinghua, China. While some set their pharmaceutical legacy at University of Chicago and British Columbia. These are some of our students who have benefited from our Star Trek to the world's best universities. The world is changing, and they are at the forefront. The needs are evolving. We continuously confront. UCSI, a Praxis University. Very excellent. Luar biasa. Nah, selesai meeting, diskusi, tiba saatnya saling tukar cenderamata dari delegasi Indonesia kepada pihak UTSI. Pertama-tama kita melihat perwakilan dari Maradewa Bali. Ini student bersama dengan ketua program studi teknik sipil Dr. Ika Wahyuni. Berikutnya penyerahan cenderamata dari UCSI kepada delegasi Universitas Nasional dan kepada Presiden IFES. Berikutnya penyerahan cenderamata kepada perwakilan Universitas 17 Agustus Samarinda. Kemudian kita berfoto bersama di ruang lobi masing-masing perwakilan. Ini adalah perwakilan dari Universitas Narotama, berturut-turut Maradewa Bali. Apa? Sudah. Pamit dengan Ibu Rektor. National University Samarinda. Ayo. Samarinda. Tolong. Setelah ini kita akan berkunjung ke laboratorium laboratorium robotik dan laboratorium lainnya. Nampak utusan dari Universitas Nasional dan Universitas 17 Agustus sedang berfoto bersama dengan Ibu Rektor dan staf pimpinan lainnya. Nah, inilah bukti bahwa UCSI University ini adalah the number one private university in Malaysia. Nampak di lantai ini terdapat pusat-pusat studi seperti hanya di perguruan tinggi kita juga ada pusat-pusat studi. Ini udah di mobil ini gimana sih? Nah, ini pusat studi entrepreneurship. Allahu Akbar, ya Allah. Kita disuruh ke sini cepat gimana ini? Baru mandi kamu. Dan kemudian kita implementasikan. Maka kalau tadi, terima kasih. Back mereka gimana? Center for Praxis Industry and Community Engagement. Sekarang kita sudah berada di ruang bagaimana para staf pengajar menjelaskan
program robotik dari di mana para student sedang mengamati kinerja robot ya, dan mereka sedang belajar bagaimana mengoperasikan robot ini untuk membuat tertentu. So when you show the station, right, they actually have different purpose. So for example, this one, right, it actually used to simulate the drilling process. Yeah, this one is the driller. So the other side, this one is actually the visual inspection system. So they use the computer, the machine vision, to inspect whether the sample is good or not good. Yeah, so each of the modules they have their own purpose. So you can see, you can have a look here. Student itu ya. Student. So this is actually the robotic arm, right? It used to pick the sample inside the milling machine. Yeah. So you can see there's one student. Our student, they are trying to operate the manual. Yeah, because this is what we try to do. Something that actually used in industry, so that they are actually learning something that relevant to the. So they're familiarized. View dengan view. Now let me take you all over the other side. What is this? Okay, we wanted to give the student the Star Trek kind of feeling. That means you are going into the future. So what we did was, we have the thing, that means such a way. Wow, masya Whatever Allah. you do there, you control from the screen. So this is a spaceship. So everything you communicate here, whatever is happening, you see here, programming yourself. Yes. So what we want to do is, we only want to tell them that this is the future. We don't have any Robotnya jalan. So we only see this. Yes, we can do that. Weh. People will There's another one actually here. Black people, huh? Weh. Robot bawa barang. Weh, asal totoy. Masya Allah.
Ini foto-foto ini mahasiswa dan mahasiswa. Iya, mahasiswa student. Lomba robot. Lomba robot ya. Lomba robot di Bali. Kita terima jadi aja ya. Pika. Silinder Noyongsi. Nggak gampang ini. Pokoknya nanti narasumber di iPad. Petra yang itu sudah mulai ya. Sudah merapkan. Jadi Salto juga dia. Tapi kiranya cuma dari untung, ya kayak unta gitu, dari untung ya gitu. Kalau begitu kita manfaatkan aja ini. Mumpung hujan Hujan lagi ya. Ayo bang. Ya Pak Isar bang. Pak Isar kita ambil ini bang. Ya. Mereka kemana? Ini. Hujan-hujan ya. Cepat. Bertiga bang, bertiga. Ibu aja. Cepat. Bertiga aja bang. Hah? Sini aja bang. Foto-foto saja. Hujan ini hujan, rintik-rintik. Oh, mahasiswa tak pakai baju pun boleh. Nah, gantian. Tadi pada nggak pakai Gantian celana. tuh Cimun. Ada celana pendek tadi. Nggak pakai celana. Ayo. Foto dulu sekali. Oke, foto. Hujan, Pak Isyan, cepat. Cepat. Tandas bareng-bareng. Saudara-saudara, ada sesuatu yang berbeda di universitas ini, di mana mahasiswa itu benar-benar diberi kebebasan untuk belajar dengan cara mereka sendiri, terutama dalam hal berpakaian. Jadi kita di kampus ini ada pemandangan unik. Mahasiswa itu tidak seperti biasanya di kampus kita. Mereka bisa berpakaian apa saja, berpakaian santai, berpakaian sesuai dengan gaya mereka, mau celana pendek, mau celana olahraga, mau pakaian kaos oblong, macam-macam urusan ini. Dan mereka tidak harus pakai sepatu, sandal mereka Tidak kata mahasiswa
tugasi kami. Kita sedang mempelajari dan penjelasan dari staf. Nah, ini salah satu mahasiswa yang sedang melakukan praktek. Mekanika workshop ya. Mekanika workshop. Pada saatnya kita lunch di rumah khusus tamu-tamu. Ini lunch panas atau dingin. Nah, inilah ya menu daripada lunch kita. Nah, ini ada terong, sambal terong. Ini ada chicken bumbu mentega. Ini adalah ikan dan nasi putih. Dan masih banyak menu lainnya, ada salad, ada buah, ada lalapan. Mari kita bersama-sama menikmati suguhan daripada Universitas UCSI. Nah, Pak Prof Akulah sedang melakukan agreement dengan Presiden IBES tentang kemungkinan dijalin kerjasama untuk studi lanjut S3 by Research di Universitas ini. Kita bawa 15 orang. Teman-teman, kita share IBES sudah 25. Mantap tuh. Siapkan diri untuk menangkap peluang ini karena di Universitas ini semua ada, semua tersedia dengan fasilitas